our Bible Baptist Church. Na to, we have the Bible, okay? Judges chapter 3 verse number 31. Nakita na ninyo si Iman. Okay, so ato kinindunganon sa pagbasa. Okay, Judges chapter 3 verse number 31. Everybody read. And after him was Shamgar, the son of Anath, which slew of the Philistines 600 men with an ox goad. And he also delivered Israel. Mubo lang nga passage sa Bible, og ang ngalan nga Shamgar, dili kay ni siya, wala kaayo ni gimension sa Bible. In fact, kaduhara kabises sa Bible in the book of Judges, gimension ang iyang ngalan. But he was remembered for his great courage in delivering Israel from the Philistines. Shall we pray? Precious loving Father, Lord, salamat this morning, salamat Ginoo sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat o God nga makasimba na pod mi diha sa imong ngalan. Ginoo, akong pagampo karon sa pagwali sa imong pulong, gamita kong instrumento lamang. Ayaw tuguti Ginoo nga akong kaugalingon na padako apan ang imong ngalan. Ginoo, please tabangi ko balang espiritu, maga-empower ka, magagiya sa matag pulong nga mogawa sa kong baba. Unas tanan Ginoo, pasaylo ami sa among mga sala nga nabuhat nga wala ka malipay. Kinsa may kasing-kasing Ginoo nga nagmagahion, please dugmo ka aron ang imong pulong Ginoo mo penetrate. And after the message of God, mohimo sila og desisyon, maari sa tubangan, makigistorya diha kanimo o God. Ginoo, tabanging matag usa, ikaw Ginoo magahatag og dakong kadaugan. In Jesus name we pray. Amen and amen. Okay? So the Bible says, and after him was Shamgar, the son of Anath, which is slew of the Philistines. Pila ka buok niyang gipatay? 600 men with an ox goad. And he also delivered Israel. So sa akong gikaingon na, he was remembered for his great courage. Iyang grabe niya nga kaisog sa pagpalingkawas sa mga Israelites ngadto sa mga Pilistahanon. Okay? So now this morning, let's talk about, ang title sa itong pagkahisgutan, ninintak na sa kabuntagon, Victory with an Ox Goad. This is the story of Shamgar. Victory with an Ox Goad. Well, kayo mo lang taon, aning nga time, Israel this time was in a cycle of sin and deliverance. What happened? Unsa may nahitabo di ay? No? So Israel turns away from God and worship other gods, which is idolatry. Often the gods of the surrounding nations kinaanay. So kayo mo lang taon, ang Israelites that time, kung ang judge mamatay, mubalik na po sila sa idolatry, no? Which is the cycle of sin. Kung imo lang taon diha, naadihay gitawag in verse number 5, the first apostasy na hitabo. No? Ano man, wala na may leader nila. So nibalik na po sila sa pagpakasala. Munang ingon verse number 7, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord. See? O, tungod kay wala na leader, nibalik na po sila. Muna bitag usay kita nga Kristiyano, pag wala na maglantaw, mubuhat na lang mo na yung tagsala. Okay? So, kung mo lang tawo, no? Sin often starts with disobedience and compromise, even adopting practices of those around you. So, unsay nahitabo, ang consequence, tungod kay nibiya sila or nibalik sila sa pagpakasala, ang consequence, gitugutan si Ginoo nga makangker sila. Gitugutan si Ginoo in verse number 8, therefore the Lord sold them into the hand of Cushan Rishathaim, king of Mesopotamia. So Israel oppressed by Eglon, king of Moab, for how many years? For 18 years. Oh, see the consequence. Okay? So sometimes ang Ginoo, God's discipline is corrective. Usahay disiplinahon ta sa Ginoo. Kung miabot sa punto nga murag nagnaa na ta sa kinabuhi nga murag layo na sa Ginoo, nagpuyon na sa pagpakasala, sometimes disiplinahon ta sa Ginoo. Amen? No, God's discipline is corrective, not vindictive. No, oppression brings Israel to realize their dependence on Him. So ang nahitabo niya na tungod kay ang consequence nga gikan sa Ginoo, hangtod nga ang Israelites naghinolo-solo sila, and then they cries out to God for deliverance. Hangyo sila, Ginoo, palingkawas miniini. Kay dili lalim in verse number 9, and when the children of Israel cried unto the Lord raised up a deliverer. So kayo lang taon, ang Israel this time, before the judge or ini kahuman sa judge, ini mamatay ang judge,
Israel often fell into idolatry. God allowed enemies like Moabites, Philistines, and Midianites to oppress them. The people cried out to God for help. God raised up a judge. And then after the judge died, Israel often fell back into sin. Muna gitawag the cycle of sin. The cycle of sin. Balik-balik lang. This was during the time of the judge before Israel had a kings. No, kanetong gibasa. Ang role sa judge is like a leaders. Okay, at least atong masabtan, no? Leaders or guiding Israel in battle. Sila may magiya, sila may maguna, and then deliverers rescuing Israel from enemies. Or in other words, no, spiritual guides reminding Israel to return to God. So, ang order sa judge, no, ang pagkahanay ba, ang pagkasunod-sunod, una si Othniel, muna yung mga judge, no? Ehud, ikatulo si Shamgar, Deborah, uban ni Barak, and the last judge is, si Samuel. And the total summary, pila ka bug judge? 15 judges in Israel. Okay? So the Bible does not state how many years did Shamgar lead Israel or even his background. Now wala kayo tayo makita. In fact, sa verse nga ato ang gibasa, usa ra gali ni ka verse number 31. Okay? Pero nganong nahinumduman man siya? Nakita ninyo? The life of Shamgar is short in detail but rich in lessons. Amen? Here's what we can clearly see when God used him. Unta na naitulo ka punto karon nga atong pagahisgutan may tungod sa kinabuhi ni Shamgar. So always remember nga ato ang simbahan nagkinahanglan og pariha ni Shamgar. Amen? Nagkinahanglan og pariha ni Shamgar. Unsa may una nga makita nato sa kinabuhi ni Shamgar? Shamgar is just a simple person. Amen? Shamgar is just a simple person. Dili siya prophet. Dili siya priest. Dili po siya sundalo. Unsa man siya pastor. Unsa may trabaho ni Shamgar? Wala gisulti diha kung unsa iyang trabaho, pero base sa iyang gidala, ox god. Okay? So nagpaila ka na nga farmer. Farmer simple ra gyud kayo nga pagkatawo. Simple ra gyud kayo. Okay? He was a farmer with an ox god. An ox god is a long stick rule. No, naana siya kitason sa mga 6 to 8 feet with a sharp point in one end. Unay kasagaran ginadala sa mga farmer, no? Gamiton nila na to guide or to drive oxen while plowing fields. No, manay gamiton nila nga guide, no? So always remember that God doesn't look for greatness in man. He makes men great when they are available. Bisan pag ang Ginoo wala sa nangita og unsa may nahuman nimo, ang gipangita sa Ginoo kana bitaw andam ka, available ka para sa buluhaton sa Ginoo. Bisan pag simple lang ka nga pagkatao, pwede kang gamiton sa Ginoo. Amen. So in 1 Corinthians chapter 1 verse number 27, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Like for example, si Moses in Exodus chapter 4 verse number 10. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Paingon siya, Ginoo, murag di man ko nimo magamit, kay di man ko lisod man kay pagsulti palandaan, di makikita kabalo mo sulti, ngaon man ko Ginoo. Ingon si Moses, ha? Pero tungod kay naay willingness, available siya sa pagpagamit sa Ginoo sa nahitabo. Moses delivered Israel, lead Israel, taught Israel God's law, prayed for Israel, and prepared Israel for the promised land. See? Muna ayaw limitahi ang Ginoo nga mogamit sa imong kinabuhi. Shamgar is just a simple person. Now, unsa may makita nato, no? As a simple person, what can we see in the life of Shamgar? Simple lang nga tao. Na may mga tao nga simple lang ba, pero dili man available. Letter A, his availability. Okay? Availability is serving
in the place where God puts you. Ang pagka-available, pagka-andam, mao kana ang pag-alagad si Ginoo diin asa kaniya gibutang. Amen? Dagang mga simple nga tawo sa akong gikainguna pero dili andam, dili available. Pero sa kinabuhi ni Shamgar, he is a simple person ug makita nato niya ang iyang availability. Ang pag-alagad sa Dios nga matinud-anon kung asa ka gibutang. In order to become available, paminaw, we need to purge ourselves to these worldly desires or even influence. In 2 Timothy chapter 2 verse number 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Nganong dili ta anda magpagamit sa Ginoo? Nganong dili ta available? Kinapa mo gutay gipangunitan? Napa mo gutay gipantaguan? Naman gutay dili nato kaya nga buyan kay murag masakitan ta, labi nang makadungog ta sa wali. Isod ka na alagad ka sa Ginoo, diribo ka, lahi po na imong gibuhat. No. Unayon ng Bible, we need to purge ourselves from this. Aron mahimo tang galamiton diha para sa iyang kahimayaan. Sanctified and meet for the master's use and prepared unto every good work. Aron ma-meet nato ang gikinahanglan sa Dios, we need to purge ourselves from the things that dishonors God. Amen? So wa ko kabalo, kita rin nasayod. Ikaw rin nasayod ang Ginoo. Nakakagibati pero kana bitong availability bitaw. Kana bitong naakagibati pero nagsulwining gyapon ka. Discourage ka pero naabot gyapon tag simbahan. Hello. Apa mo diha? Tulog naman mo murag magamit na gyud siguro nako ni ba. Okay. Nana ko nakita. Tay-bantay lang mo ron. Bitaw. Maulaw ka muwali, pero nagpagamit gyapon ka, gamita ko Ginoo. Maulaw ka masulwining, pero gamit gyapon ka. Oh, kanindot niya na, oy. Puno tag problema sa panimalay, pero simba gyapon tayo, nahon gyapon nato ning Ginoo. Because availability is saying yes before knowing the task. Basta kay para na sa Ginoo. Di gyud ta thank you hon sa Ginoo. Amen? Basta andam lang kita. Shamgar responded to the need. Israel needed deliverance at its time. So Shamgar stepped in. Lana ay family camp, 350 ba maragbuga ata kayo ani ay. Ayaw limitahe ang Ginoo. Step in. Apel ko. Andam ko ana. Magwalis pastoray og misyon in Krista. Step in. Yung si pastor, magwali ta, magsulwining ta. Step in. Mga lagat na si Ginoo, ayaw ipagamit mong kinabuhi sa, humana ta gamit, humana ni gamit anong kinabuhi sa yawang pungkol sa una. Ipagamit na si Ginoo, step in. Just like Shamgar, nakita niya ang need sa Israelites. Si Shamgar wala na. He step in. Amen? Napa mo diha? God used His readiness to bring victory. God does not look for ability. Bisan pag maabilidad ka, pero dili ka anda magpagamit sa Ginoo. Wag yun. Bisan pag, unsa mo na yung mga abilidad diha. Bisan pag maayo kay ka mo kanta, pero kung wala na gipagamit nimo sa Ginoo, useless na gyapon na. Bisan pag di ka maulaw ma-approach yung matao, kung wala nimo nagipagamit sa pagsulwining, useless na gyapon na. Why? Because God does not look for ability. He looks for availability. When someone is available, God supplies the power. Amen? Pastor, di man ako makaya, pastor, ang pagsulti. Pastor, di man ako makaya nga mo. Laanggan mo, buhat ko, di man ako angayan. Wa man giangay na to. Wala man giangay na to, basta para na si Ginoo. Pero salamat ta nga ang grasya sa Ginoo, abundansya kayo. Nga bisag simple ra ta nga tawo, pwede tang gamiton. Kaya nga naman, God supplies the power. Amen? God supplies the power. Shamgar was not famous, not equipped, but he was available. And God delivered a nation, pinaagi niya. Amen?
Next is his valiancy. Ang grabe niya nga kaisog. His availability, his valiancy. Grabing kaisog. It describes someone who fights or stands firm without fear, even in a dangerous situation. Oh, how Shamgar, giunsa man ni Shamgar pagpakita niya ang iyang pagkaisog ba? Grabe nga kaisog. Oh? So, courage, through courage against overwhelming numbers, daghan ba ang Philistines? Pero wala siya nahadlok sa number. Oh? Shamgar faced 600 Philistines. A terrifying number for one man. Saan nagot siya? 600. Pero wala siya nahadlok. His bravery was not natural. It was God-given courage. Sahay kita no, mahadlok mo tama banti. Lagad kita ni, mo sa mani, mo buhat ka ko ani. Murag dako ra patag igo aning Domingo na. Mo simba, mo simba ko or mo abrihan na lang ako ta among kuan. Murag kalinganan mo nila. Pero Shamgar, his bravery was not natural. It was God-given courage. Amen? Just as Shamgar faces 600 Philistines alone, believers today may feel outnumbered. Stand for the truth, uncompromising environment. Paminaw nimo murag ikaw ray Kristohanon sa nagkapalibot diha, stand barog. Amen? Ayaw compromise. Barog. Ikaw ray Kristohanon, wa ta mailing Kristohanon ta sa eskwelahan, wa ka mailing Kristohanon sa imong gitrabahuan. Hasta imong silingan, wa ka mailing baptist di ka. Stand, barog. Amen? When God calls you to stand, do not retreat because of numbers. Unsa man gikahadlukan nimo? Ayaw atras. Amen? Because courage comes when we trust God's presence more than we fear opposition. The Bible says in Romans chapter 8 verse number 31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Bisang gi-oppress ka, bisang gidaog-daog ka, pero ni barog gid gihapon ta. If God be for us, who can be against us? Giyon sa niya ipakita iyang kaisog, courage against overwhelming numbers. Number 2, fearless obedience. Pag-ubi ba nga, he stepped forward when others might have fled. No? Kana bitang ang uban nahadlok sila, ang uban dili mag-alanganin mo abante, pero si Shamgar i-obey siya nga wala dili bitaw kana bitang wala siya nagmadlokon ba nga bisag unsay mahitabo bahala na kay kabalo siya nga kani gibuhat niya para sa Ginoo. Usahay kita murag mag-alanganin ta. Sige lang uban og dili sila mo buhat basta ikaw nibarog ka. Amen? Kaya as long as kabalo ka nga para na sa Ginoo, obedience. Na gitawag fearless obedience. True valiance is choosing obedience over safety. Sometimes ang kinabuhing Kristohanon adunay kalisod. But kung if it is the will of God in our life, we ought to obey kaysa maniguro ta sa atong kaugalingon. Amen? Always make God priority in your life. Yes, priority man yun na to ang Ginoo. Di ba? Wala pa ta. Taan namang Ginoo. Wala pa'y nahigugman na to. Higugman ang Ginoo. Kita'y pasultion karon, priority man yun na to ang Ginoo. Si Iman. Okay. Now, dire na magamit akong illustration. Okay. So, priority ha. Nagisiko ta karong priority ba? Okay. So, I hope nga natin makuha ng illustration. Yes. Ikaw ni ba? Ikaw ni. Ginoo ni. Sintro mo Ginoo, di ba? Sintro mo Ginoo. Priority mo Ginoo. Sa akong gikaingon na, wala pa nahigugman na to. Nahigugman ang Ginoo. Okay? Pero walang tagabantay ba? Walang tagabantay. Usahay. Alay, trabaho. Di ba? Nangita pa kaglaing trabaho. So pagyod. Naminyo na ka. So pagyod. Kurog mong kamot. Pagyod. Alay, Bigman. Naram na si Bigman de. Kani kay kaya lagi tagkulor long sulib. Merkana ka niya ha. Parihat na.
Nawong lang lahi. Okay. Sa pagyod. Career. Anak. Oh, ano, busy na ta ba? Oh? Limot na ta nga. Ano man tay prayer life ani? Sa pagyod. Wa may sayo pa niya. Nag-online job pagyod ka. Oh. Sa pagyod. Napunaan pagyod imong isa ka anak. Badlungon. Pagyod. Wata kabantay ba? Nga, sa atong kinabuhi, daghan na kay tagipang dugang, nagkasibog-sibog na di ang Ginuos. Nagkasibog na di atong priority. Anton. So pagyod, lain na po nga kurso, wata kabantay, hagbong na di ang Ginoo. Wata kabantay ba? Wala tayo suluining. Taganahan mo simba. Ano man? Ano pag mawad ang trabaho? Di na mo simba, di na makita. Wala naman. Isibog naman eh. Natagak naman eh. Ito natagak. Bana. Singwala ni bana ron. Punan giniglain. Diba? Kung sa may buhato na to, we're talking about priority. Unsay buhaton nato? Kining tanan, straight mo kamuta. Kining tanan, ipatong nato diha sa Ginoo. Amen? Kay bisan pag wa ka kapasar, pabilin ra gyapon ka. Bisan pag nawad-an kag membros pamilya, pabilin ra gyapon ka. Bisan pag nawad-an kag trabaho, sulwining ra gyapon ka. Padayon gyapon kag simba. Hello? Make God priority in our life. Amen? Salamat ha. Magamit ni mo niyo niya. Pwede na ihapak ni mo na natulog tapad ni mo, Bigman. Tagamito pa na ako ni sa concert ko na. Salamat ha. Lahat tayo nakuha. Amen? Make God, no? Always make God priority in our life. When we face situations where the opposition seems greater than our strength, whether problems, persecution, or criticisms, or fear, God does not ask to count how many are against us. He asks us to stand and act in faith. Amen? So sa Ginoo nga mobarog ta diha sa pagtuo. Unsa may naagian nimo karon? I know, maybe naadiri karon nga grabing pagsulay sa imong kinabuhi. Ang Ginoo wala ga instruct ang Ginoo nga iphana akong pila. Ang instruct sa Ginoo barog ta diha sa pagtuo. Amen. Pag maisugon sa atong mga pagsulayo problema kay adunay Dios nga motabang nato. Si Shamgar simple lang nga tawo pero andam og maisugon alang sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo mo gamit manggali isag simple nga tawo. Unsa na lang kaha kung ikaw karon paminaw nimo ba naa kay abilidad? Pwede kang gamiton si Ginoo. Amen? Unsa na lang kaha naa kay katungdanan sa inyong barangay? Pwede kang gamiton sa Ginoo. Number 1, Shamgar is just a simple person, but gigamit siya sa Ginoo to deliver Israel against Philistines. Amen? His availability, his valiancy. And then point number 2, a simple pool. A simple pole. A simple pole means a single or vertical post or pillar used to support or hold something. Like for example, kanang flagpole. Pinay, gabarog, grabe ara. Lantaw ka na mo, murag pulos ba? Pero gabarog, pero gamit day kayo na. No? Simple pole. So in verse number 31, and after him was Shamgar, the son of Anat, which slew of the Philistines 600 men with an ox goad. Sa'y gamit niya? Dili espada. Sa'y gamit niya? May picture niya. Kana. Karon gubot man kayo, no? Iran,
Ising na lang gid sila padakuay silang kuno, mga missiles. Di ba? Pero ang away sa una, ang gigamit ni Shamgar, kini. Yaw nga, kini. Okay? So, unsa may lesson na to, ana, Pastor? Ox goad is, no, sa agikaingon ako na, ox goad is just a simple wooden pole. Usually about 6 to 8 feet long. It had a pointed end to drive oxen and sometimes a flat end to clean the plow. So, it is not a weapon. Hey, dili na armas. It is just a farming tool. Example ni Moses. Sa katong rod niya ba? Okay? In Exodus chapter 4 verse number 2 to 3. And the Lord said unto him, what is in thine hand? And he said, a rod. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from before it. Na yung mga example sa Bible nga makakita maguna-una ka ang ilang gipanggunitan way pulos. Pero tungod kay mga instruction sa Ginoo, ilang gibuhat gigamit sa Ginoo. Moses used a rod. David, sige gamit ni David. Sling, pintik. Sling. Oh, ba? Kang Shamgar, ox, goad. Letter A. God works when the tool is surrendered. Amen? Pastor, wa man ko'y kuhan karon. Pastor, wa man ko'y unsa man wala man ko, Pastor. Aminaw. Ang Dios dili makagamit sa tuwa kung dili na to i-surrender ang tanan. There are physical tool that God can use. Hands, imong kamot, to serve, to give, to work. Mouth, your voice, to speak truth, to encourage, to testify and pray. Pagsultis kamaturan, ayaw na pangita ng wala nimo. Natay physical tool nga pwede na to gamiton sa Ginoo. Fit, ang imong tiil. Ayaw na sige glaag. Sige asa lang tamabot. Adto ka diin asa kay padala sa Ginoo. To visit, to serve, to go to church. Use it, gamita. Your time. Do we have daily moments diha sa Ginoo? Resources, your money. Kung nakay kwarta, usaman ka muna. Check out dito. Check out the ring. May sayo pa na ha? Pero, gigamit ba na to? Naanamay para sa Ginoo diha? Your skills. Sa may skills nimo. Sa diha nga naluwas ta, tagaan taog kanang hiyas sa Ginoo ba? Nga ipagamit niya. Gusto sa Ginoo nga imo nang susihon ba para magamit niya. Kay kung dili ihatag mo na sa uban. No? Possession, your talent, skills, no? Maayo ka mo kanta, gamitan na sa Ginoo. Kung maayo ka mo tudlo, apil tudlog bata. Amen. No, kasagaran karon bay gusto din talay manudlo. Ya say di pag yung mutudlo. Sa una pertindaghana kaayo mga bayot sa una. I remember the time nga napas pertindaghana kay mga bayot sa jeep. Mga to sulwining. Kana kay tudlog bata pagkasabado. Karon pero karon basta pilosip. Basta daghana. Fransit pa. Pero simba. Luya man. Luya. Fellowship, sig kayo. My birthday, adto ba? Bisag mag-invite. Ano ba? Ano mo diha? Teaching, gamita. Kumain ka mo ito, gamita. Farming, himuan nga blessing, imong trabaho, gamita. Kadi na ikalag ng madala diha sa Ginoo. Amen? Napa mo diha? Why? Because God works when the tool is surrendered. Ipagamit mo na sa Ginoo, gamiton ka na sa Ginoo. And then, letter B, God multiplies what is yielded to Him
When Shamgar surrendered his simple ox goad, God multiplied its effect. No? One ordinary tool became the means to defeat 600 Philistines. Ano man, God multiplies what is yielded to Him. Kung unsay dili lang kailangan gamiton sa Ginoo, i-multiply na sa Ginoo ang effect ni ana. Likewise, when we yield our life, our talents, our time or resources to God, He can multiply their impact beyond what we imagine. Kung ihatag na to sa Ginoo, matingala na lang ka ba? Ano di man to kakabaloan ni, pero ano nakabalo naman ko? Ano man, kay gi-multiply sa Ginoo, kay imong gihatag sa Ginoo. Hello? Simple, kuha naman takay ko. Pagkaanindot nga, pinaagi sa imong kinabuhi, na ikalag, nadalas ti ilan sa Ginoo. Pinaagi sa imong kinabuhi, bisag driver ra ka, bisag unsa imong trabaho, bisag cleaners ra ka, pero tungod nimo, na ikalag nga nagpadayon diha sa Ginoo. Why? Because God multiplies what yielded to Him. I-multiply na sa Ginoo, dili lang kay gamiton lang. Did you remember the story of 5 loaves and 2 fishes? God multiply. God multiply. Unsa gihatag gi-multiply sa Ginoo. Ayaw pagmahadlokon nga magpagamit sa Dios kay diha nimo makita ang mga butang nga wala nimo gidahom. Amen. Paspason na to ni, ang plano sa Dios mo surprise na lang gyud nato. Mga panalangin o kadaogan mo abot nga wala nato dahuma. Number 3. Okay, number 3 ambagta. Number 3. Shamgar is just a simple person. He used a simple tool. Sa diha nga yang gipagamit sa Ginoo, makita nato a stunning performance. Amen? Stunning performance, buot pasabot, it is an action nga ma-amaze na lang ka ba? Resulta ba nga, matingala na lang ka? Simple raman unta kaayo. No? Pero tungod gipagamit niya sa Ginoo, ma-amaze na lang ka. Mga butang nga gitawag itong unexpected, no? It talks about the product of Shamgar's courage, no? Because he was willing to stand and fight, his action produced a great blessing for the nation of Israel. Good kay gipagamit niya yang kinabuhi, gipagamit niya unsay naan niya, gibless siya sa Ginoo, gitagaan siya motor, gigamit niya, Bible study ta, gitagaag sa kinan, Bible study ta, sulwining ta. Wala gigamit pan chicks. Wala gigamit og binuwang, gigikan man na sa Ginoo. Gigamit niya para sa buluhaton sa Ginoo. Og nahimo siyang blessing. His action produced a great blessing for the nation Israel. His victory was not just a personal achievement. It became a national deliverance. Daghang napanalanginan. Kung inunana ta nga klase nga Kristohanon, mahimo tang good example, daghang mga tawo nga ma-bless sa atong kinabuhi. Dili man tuod tanan, pero at least majority. Amen? Naapa mo diha? When God uses one faithful person, the results often bless many others. Mahimo kang dili lang kay mahimo kang blessing sa imong pamilya, mahimo kang blessing bisan sa simbahan. Sa imong gitrabahoan or asa man kagibutang sa Ginoo. So what are the stunning performance? Protection for God's people. In Psalm 34 verse number 7, the angel of the Lord encamped around about them that fear Him and delivered them. When Shamgar defeated the Philistines, he helped protect the Israelites from oppression and attack. His bravery brought safety and relief to the people. Kung ang magtotoo mo, tindog lang alang sa Dios o sa kamatuoran, kasagaran mahimo silang tinubdan sa pagpanalipod o panalangin sa uban, sa pamilya, sa simbahan, or bisan sa atong komunidad. And then letter B, the preservation of God's nation. So mao ni mga blessing nga, mao ni mga stunning performance, mga nabuhat, mga resulta, mga gibuhat sa Ginoo tungod kay si Shamgar nagpagamit sa Ginoo. O ang iyang gigunitan gigamit sa Ginoo. Okay? So mao ni ang resulta, preservation of God's nation. Israel was repeatedly threatened by enemies like nations like Philistines. But through Shamgar, God preserved His people and prevented further destruction. Nahimong blessing, our church, needs a faithful person who are willing to stand amidst of any circumstances, like Shamgar. Number 3, letter C, praise to God's power.
Although Shamgar fought bravely, the victory ultimately belonged to God. Such a miraculous victory would naturally lead to the people to recognize God's power. Bisan sa pagka maisugo ni Shamgar siyang pakig-away. Aminaw, ang kadaugan gibalik ra gihapon sa Ginoo. Why? Praise to God. Ang kadaugan dungog og himaya ayaw ang kuna. Ibalik sa Ginoo. If you are just a simple person, unsay naa nimo gigamit sa Ginoo, o nakita nimo ang stunning performance, always remember, all glory belongs to God. Wala tayong ngayang ipadako. Okay? When God works through our lives, dito sa conclusion, the goal is not personal recognition but giving glory to God. Every victory in the Christian life should lead us to praise Him. Kung aduna kay kadaugan, dapat ibalik na to si Ginoo. I want to end with this quote ba? Palayo ko na ba quote diha? You don't need high palayo ko para ato makita. Wala naman na appeal. Okay. Sa Scripture Bisaya appeal. You don't need high status or advanced weapons. But faithfulness and obedience matter most. Let's pray. Diyan ko kantanan sa pagtindog. Duko ta sa ulo piyong sa atong mata. Christians, just like Shamgar, God can use ordinary people to accomplish extraordinary things. While the piano play very softly, maybe you feel weak, small or unprepared. Ang Diyos wala galantaw sa imong abilidad. He looks at your availability. Maybe nakakagigunitan karon a simple tool, and that is your time, your talent, your influence, your voice, even your heart. But if you surrender it to God, He can multiply it for His glory. Maybe the battles in your life feel too big. Nya paminaw nimo ang kontra murag mas dako pa kayo. Or the numbers against you overwhelming. But remember, God's presence makes you victorious. Christians, if you understand the message, the altar is open. The altar is open. Talk to God. Ginoo, gamita ko. Ayaw limitahi ang Ginoo. Shamgar is just a simple person. Pwede tang gamiton si Ginoo. Unsay naa na to karon ipagamit sa Ginoo. Unsay may giatubang na to. Ayaw pagkawalang paglaom. Stand. Because God's presence makes us victorious. Kinahanglan na to ang presensya sa Ginoo. Ayaw pagahi sa imong kasing-kasing. Ayaw pagpagahi sa imong kasing-kasing. Ayaw rason niya ang Ginoo. Ginoo murag di usay daghang kitag rason. Pero salamat ang Ginoo andam mo gamit sa tuwa bisan sometimes daghang kitag rason. Usay layo kita sa Ginoo pero one step lang pagbalik diha sa Ginoo. Our church needs Shamgar. Lord, I want to be that kind of life. Pareha ni Shamgar. Ang iyo ang Ginoo. Be a blessing. Nga pinaagi sa itong kinabuhi na himot ang blessing in not just in our family but sa itong church, in our community. God can use ordinary people to accomplish extraordinary things. He looks at your availability. Make God the priority of your life. Let us pray, Lord. Salamat Ginoo sa imong pulong. Ginoo, salamat Ginoo sa pagpahinumdom kanamo pinaagi sa kinabuhi ni Shamgar. Wala kay siya mention but he was remembered tungod siyang courage sa pagpalingkawas ngadto sa Israelites.
what a great reminder, what a great example for us. Sa among kinabuhi, pwede na may bisag simple lang mga tao. Dili miya ngayon Ginoo, pero salamat nga imo ming gigamit. Imo ming giluwas. Ug kung sa naa namo Lord, we are willing nga among ipagamit diha kanimo. Ginoo, nakakita kasi mong kanakan dinil down and pray. Kakita ka nakadungog ka Ginoo. Nakita nimo ilang kasing-kasing ang ilang mga paghangyo diha kanimo. Lord, please bless them. Tabangi sila Ginoo. Ikaw Ginoo magalig-on kanila. Gamita sila nga makita ang mga stunning performance o God. The same sa pagbuhat nimo, sa victory nga gihatag nimo na time ni Shamgar. Ikaw Ginoo mag-bless. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Once again, daghang salamat o